Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire avec vous un gratin de chou-fleur, idéal pour les enfants, ils vont adorer. غادي اليوم ندير معكم gratin تاع chou-fleur يوالم بزاف الدراري غادي يحبوه بزاف. يلا معايا للمقادير. On y va pour la recette. Alors je commence par découper mon chou-fleur. نبدا نقطع الشوفلور تاعي. Je vais le mettre cuire à la vapeur. غادي نطيبه غادي نفوره. Je vais le mettre dans la panière. نديرها في الكسكاس. Je rajoute quelques pommes de terre. نضيف لهم شويه تاع البطاطا. نضيف له. Je vais la faire cuire dans un fond d'eau dans une cocotte. غادي نفورها في لا كوكوت comme ça. شويه ملح. et un peu de poivre. Je mets ma cocotte sur le feu. ندير la cocotte تاعي فوق النار et je ferme ma cocotte. Je ferme ma cocotte. Je la laisse cuire pendant 10 minutes. نبلع الكيكوطه ونخليها تطيب 10 دقائق. Alors pour la farce للحشو il vous faut 300 g de viande hachée, 300 g تاع اللحم مرحي, un oignon haché, حبة بصل مرحيه, 4 gousses d'ail, 4 فصات ثوم, شويه معدنوس, un peu de persil, une poignée d'olive dénoyautée hachée, شويه تاع زيتون الخضر مطحون, un mélange d'herbes. هذا سي فاكولتاتيف, vous êtes pas obligé de le mettre, moi j'aime bien. هذا ما عندكوش ما ديروش, تقدروا تستغنوا عليه. C'est un mélange de salade que j'utilise dans la farce. هذا الميلونج يديروه للسلايط وانا نديره في لا farce تاني. du sel, ملح, noix de muscade, جوز الطيب, du poivre, فلفل الكحل والابيض, le poivre noir ou le blanc comme vous voulez selon votre goût, du paprika, فلفل عكري ولا فلفل الاحمر, du gingembre والسكنجبير, et une grande cuillère de tomates concentrées ومغرفه كبيره تاع طماطم مصبره. غادي ندير البصل يتقلى. je vais faire revenir les oignons. Voilà, je rajoute l'ail. نضيف الثوم. Voilà, l'oignon est revenu. البصل تاعي يتقلى. غادي نضيف له اللحم. je rajoute la viande hachée. Je rajoute le persil. Et les épices. نضيف له كاع التوابل. et le sel. والملح. les herbes mélangées. هذاك الحشيش نخلط. je mélange. je laisse cuire. نخليه يطيب. la tomate je vais la diluer dans un peu d'eau. الطماطم غادي نحرحرها بشويه ماء. voilà. et je vais la rajouter dans la farce. نضيفها في la farce. الحشو.
جو راجوت لي زوليف ونضيف الزيتون ملح. فوالا جا على 5 مينوت اي جيتها لو فو، خليها 5 دقائق ونطفي الفرن. لوغ لا بيشاميل خديت 200 غرام تاع زبده ولا دهان ذوبتو. pour la béchamel j'ai pris 200 grammes de beurre que j'ai fondu. J'aurai besoin de 2 grandes cuillères de farine. نحتاج 2 مغارف تاع فرينه et 400 ml de lait و 400 ml حليب. J'aurai besoin un peu de fromage. Moi j'ai pris les fromages de sandwich parce que je les préfère. ونحتاج فيها فرماج. انا درت هنايا الفرماج تاع الساندويتشات. Voilà, je vais mettre la farine avec le beurre. Et le farine مع الدهان مع الزبدة. Je mélange jusqu'à que ça devienne doré. ونخلط حتى تولي دوري. Je rajoute le lait. Toujours à feu doux. النار مهيلة. Un peu de sel. شوية ملح. poivre. فلفل الكحل ولا الابيض. جوز الطيب. et je mélange. ونخلط حتى يخضر. Je mélange jusqu'à que ça épaissit. Voilà ma béchamel est cuite. ها البيشاميل تاعي طابت. غادي نطفي عليها. J'éteins le feu. Je lui rajoute le fromage. نضيف لها الفرماج. Voilà, je vais écraser les pommes de terre avec les choux-fleurs. غادي نرفس الشوفلور مع البطاطا. Je mets juste un peu de béchamel pour donner un peu plus de goût. باش تجي الخليط يجي بنين. mettre la moitié dans le plat que j'ai beurré. غادي نديرها في النص، نديرها في البلا اللي دهنتو بالدهان. Voilà, je mets que la moitié. ندير النص. Voilà, نضيف la farce. Je rajoute la farce. Là, et je rajoute la deuxième moitié. ونضيف نص les pas. Je vais diluer un peu ma béchamel avec un peu de lait. غادي نطلق شويه لا béchamel تاعي بشويه حليب. هي خطرت. C'est trop épaissi. Voilà, je la rajoute par-dessus. نضيفها من الفوق. Je lui rajoute du fromage râpé. Voilà, je vais le mettre au four pendant 15 minutes à 200 degrés. غادي نديرها في الفرن مدة 15 دقيقة على 200 درجة. الكراتان تاعي راه طاب. Mon gratin est cuit. Il est idéal pour les enfants. يتوالم مليح للدراري. غادي يحبوه بزاف. Les enfants vont adorer. شوفوا كي جا شباب، جا طري بنين. صدقوني il est très délicieux, croyez-moi. ما تنساونيش في الاشتراك وتفعيل الجرس. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'appuyer sur la petite cloche pour avoir toutes mes vidéos. J'espère que cette recette vous a plu. نتمنى هاد الوصفة عجبتكم et je vous dis السلام عليكم.